ton pura yam ne wata tona wena wa ton kibe wakat poti adiana ta wena sogolaga igene nana masinda masigi tinanti ta yamba dun kangana ndara kibe zuradu Sagab kosa yiwa payele awento yibo Burkina Faso ramda zimi ginga da go nera torsaba premier ministre wida kwaya ga chichenga torsaba prina rokmar Christian Kabore ablebanya ka premier ministre kurle monsieur Christophe Joseph Dabiré Tibamba nan le Burkina Faso premier ministre ya bola nimbu de tagada senkene da yakar wenge na wata lataban kengu butenga so wanti da tanlili ti William ti tanlil solma wa zamem nimbu de yinen da lara zwaba nangit sawa wilgo supano angne sanma tum no sambe benen ta bonti bisa golla ton kibo jula na yiwoto kale kadnan ta tela benam sido to Biri yelme posma tilebega 20 au folie de Burkina Faso pabaga premier ministre Christophe Marie Joseph Dabiré ya ninkangane sanda zenyi premier ministre la tenga tor sobri komstida nan kon yakap top tonge liwala gone ninga kale kane etnam pabaga tore nambab sakam pogodba ariana tawina tibala wogodo kane nimbida wutugo lakamon kopta so kienda ne da nyakar wenge kaseta la woto Yuma yib logor pore senkire ne Christophe Dabiré sen Burkina Faso gohnera tor soba samus be meti tenga tor soba pirab tuma bala ya bamba la rokmar Christian Kabore le branya ke tobna le premier ministre ker bilgda me tikaling ne bamye mam yuria Philemon Salam Saba mam ya Assemblée de Dieu pasteur Yam Sokame Ndatambange, Mam Taraso Senkene, président du Faso, Saint-Léverin, qui est premier ministre Nixindabebe no Léveron. Le président Wa Yakawan, Toum la Kwan, Anya, Bumbe Rakanga Pourin, Minta Saint-Luc, Go Nera Taore, Nan Songam Tiel ou Somanre. A Gessame, a Sankwa Toumna, a Manrata Yam, Yaren Kita à Léverin, en Kwasa Wala, Levenyaka. Lui tourner gohnera tourne c'est da bammi la geta metti président ratum ya titenga vim la fi pour un tenga vim de basiardo tenga vim de nimbuy de semetaba te la fi zindi sino zindi va renketenga namestenga inketen namhetenga a gesa metti premier ministre saman bumninga kita metti bara pakenga tawri sécurité wala la fi yon kolora agesam tasmana yel kan kenga tore renkite premier ministre président Lebranyaka ton son côté ya ti wenam son premier ministre ne gouvernement wa to kelen ken tawron tume ti la fi ken tawre ti tenga pongo la logo la nimbui de semetaba kelen ken tawre ton pousro ya ti wenam son ti Burkina zin la fi pour zin sino pour wenam ko président ni premier ministre ni gouvernement yam si ya wenam sen côté taton rozatenga ti Burkina zin la fi pour tenga zarba pa mamanda pale nan tum yuma nu pourrin ne ba tap tahra me to bra twen yaka bibira ta yi premier ministre son twen wani yam pala tenga zaba wenge so sa ton son tas ne ba obusra fa lagam non birgida me ti bam sandata anti yira ya ti la fi zin Burkina Faso tengonwa ti yaftab zindi aywa bi wona kala zamana bana timasa ya Musa Kibara bagan so ngata bazu top songa ne lahbo edna kenga masa anti gese MPP wa mouvement du peuple pour le progrès bam nga santa takaso ninga senkene wala premier ministre autono yakra ya sida ti premier ministre autono wa Burkina Faso lamba wosogo zinne me ngiega encore wosogo la CNM monsieur la sanesa wodogo bamsia et secrétaire exécutif national son MPP wa wuli de quoi ti sanem président Rokmar Christian Kabore
mona soaga me tagma wucho de soma me to pam son soma anton le toilet mu fa gi tore e yibel la velche soaga ya boyen ya tab geseti ñu ko la sirsi tore in Burkina Faso ab geseti Burkina be ma tore wum taba ab geseti la fi tore in Burkina Faso ab geseti zamana tore en ken tore son bonti development wan il kensa na fa gi katchen pam pitgu ti yam san kapam nindoro son soma santre on wenete woto fa gi tore ye dil sa ne bam takaso ya la woto to ya sababo ti président Rochmark Christian Kabona ne kabo obduni wo gil sida ntas monsieur Christophe Joseph Marie Dabiré et nambab sa monsieur la Sané Sawadro peut-être qu'on vient à me d'autres. Parce que il y a le premier ministre il y a pour eux il y a on a dit qu'on doit la sauver. Donc pour toi il y a un temps il les atomes là t'as tout son pour ta toto il y a même des Rochmark Christian Kabou programme il y a Zulu ici, il y a Burkina Faso, Zulu ici, il y a Burkina Faso, Nimboui de Zulu ici. Il y a réconciliation nationale, il y a chantier number Pio, bâton sur faille. Il y a réconciliation nationale, il y a Zemstaba, Burkina Faso. Son faille à Pio Gayumurki, Bayon Squaken, les Tonta Souka, il y a la Tontum, des Umtaba, des Bonwa, la Pampang passe dans l'eau. Il y a Pipi Boum de Canton. Non pas si le soba, il y a administration de Bengese, Malse, na tunto de administration, ta tonre, les Burkina Faso, ou président d'Atoto, ou ton nimbu d'Atoto. À quand vous saurez, ton même ton il y a insécurité, la cohésion sociale, la déplacée interne. Mais il y a quand même des gens qui ont Rochmark Christian Kabou, la pointe Burkina Faso, nimbu de femme. Non pas si ça, il y a tout un temps qui est l'enquête d'Aoué. Il y a Arzeka Pam Pangam passé. Il y a tout le Zulu, il y a tout le Zulu, il y a Laf Wang, il y a Karn Wang, il y a Soy Wang, il y a Home Wang. Gessé, il y a tout le monde qui attend. Il y a là un peu de vélo. Donc, il y a modèle, il y a Fageta Nina, un ton de gouvernement. Il y a quand même un Zaba Yisoma, dans la rapide. Président Henry Kingesa, ami comme Nini, son vote comme président. Le Gessa Yala Yivo, la vote président. Le Gessa, Tumning Hansen Tuma, Yumanu Hando. La Gessme, Hanayat, Hanyak Tumning et Dananto, Yumanu Wata. If I guess Yumanu Hando, a Rochmark Christian Kabou, a gouvernement, gouvernement, a premier number de Bambabi. Pipiwa Yila, a Tieba, a man of Yumatao. Aïbou Soba, ya Dabiré, Yamana Yuma Yibu. Donc, Nimboui de France n'a pas bien. Tu prédons ta bilan est son. Yana Minigi, tu gouvernement, tout d'ailleurs son. Yana Minigi, ta Dabiré Christophe, un gouvernement Yuma Yiba, Yison. Donc, en Carcanoa, il y a normal, tu prédons, il faut confiance à l'État pour nous couper le message. Il y a qu'on a Dabiré. Nandala dama king wubutenga sanwanti yida tan lili William ti janvier ki urasma nunimbi de yinin dar la razwaba nangit sewa ti tumnu ninga singeta tanama yerbene to bon ti bisa gola to ble marathon kinti bala le masin kene woto tono benwa aya wusugu tengaram goma me makun kongari me yasabab to yiwo tone na wili gubsum pano anga kaseto area natawina Tirab sindik ngidr sora woto nwa ya san karate tine toron kin sora zugu janvier tu rasman nuarare 2021 yumde ya halibe wakata nuwa sasa la bisa goltum nora mobila opkatin ta samtenga sanatu tanlili siya tembila mbezi ten commune ko ubriten province tembula nimbuira no kenra vunra yap sandatu wilgup supanwanga ni bam son kokuru wukuska ratin yeti poussière rar fa la wakat fawa Su sang meng de tondo te balsul yibiwa ndate dratera ndat kwese sura weng sura ham piwo to ya wuzu nam hade nimbuida parama kam ya pasi konde ba
ton gomane ta kolan de buram da siaganya la patron pa ba ka ba in ta siagai ni ki ton yi ki so yi yo nda ta wa ki nyane to kwesi ita ta ban pa si wa na sing so la tum ka no fa bo na nya tenga la mun to bom da tu ko so piu kai ton wan ne tum no to bala ayeli tan lin kema tan lin shwarba zin da ma pa ba patron bo tu ma lo to ban ki lo ya ju lo ya bisa golram wilga me te bam min nimbuira zule tinri la ya shura la bam tur sora anti yida bam da sirsinga sora za so bam wa amba so tuma ndaka tur sor kangare so ti bam da kale za hadunwa pagaba sulramba bam bilgira me ti wusga wotonwa sirkonta bam zule huso le ya wuso se ani sora bizugo tan honda bor yibi bu ko ter kam te ngare ko alle kay tin pam bo ko maka tin daga ko se kam se na ye ko alle kenge nimbana ro ga ya woto ya ton tum do dalu ra gare man sa fande wor sundo tayer me ngat sitame me ngala sitame bay kay tin mane fase si ya wusu pat katin tumi ro katin tak daga la fuson kay tumi ha ti ton la man tak bazangan daga kitan tanam da ton soma kita mir na mana soma se ne mam yini liba to men ya ne bana hi eksola na nam so ba yin ko ma ko mam yini liba kali lib kay tin kay ay lib kala yit ko ya runna bala mam yini bala na song ne batu yalla ha ngi sola ti ri la bana kali sola nam da pakaba soma zo masini be katir wera zom kay tin da albe weli fa pakama sem pakena ya fa gi tan tuma yalla ya wuso so da zugo sa sira nam hede lamde katara pang bal kay datam dum songra to ton be ka o société en bayibu am be siten ka ya société beta e kariya rambe ka pigara ma bam tum da sarba siten sarba bam tum da bam membe wata kilo pini siten ka centre la handar ka cheto tin wi ka chete so kan menga mana ka me so kan mana ka fasi ti tok sarba ti patu gi de mengi mana la menga na piga le guru ko ma wa la bi on vi fa mi mobile pour arrosar ti ton ko so mi ya sanama ti ton mobile dem pisi mi bu dem pina ben keng tum de jiga ti so la ka tay mana ya ni ya pimi pa ba ni balana zarba lo la man sugulia ti tiara la me ta gesho la yelle tan lili ne ba sin yiwo torun wa bilga me to kale rate to zan har sura bam san dat ma hawa ya to nin kon tale bisa golran mi wulira me ti bam san tar ton se obtin sit son obla me en ning sura kon tala la bam pulunga pour moi obnyanka da mwende on vendron commune da to damba bam ngete tum nyangdom ninga option date to mane on ko bam kobinna ti bam yolanta songra commune ramba option da yel bambala ti kon tala ningri ya tum nyangdom bam danange sabson tuman to la ninga en pirsi nimwira rabu nimwira wilgame to kanagar bamba obnisra pour moi 5 kere nepson tun tume to la ninga wa on ko bamye tum na wan na tuma sida patole jinde ton te lilne da pakara wan to yele tum na ton nan dimara ka to ta ka ton nan tumo to ton nan to patole nyai lable mo ma na sulli to bonde cadre de concertation wan to ya ka wala tin se nu humbe wala minne nore mana cadre de concertation donc bam mana plan d'action ninga o patum ne ton or pourtant hay ni wala sura handi ko la raywa ti yakon lokon to kon ti sam tinga ya ton te lilna solo donc sanga hambi ton tan lilna solo pora ti manara lo ngon to be wala saka to le banti kene sa hataba bitin ton wala tin ya sataba ti bambe wala kara pora ton man wala plan d'action ton pam wala manara kene wala minne ti ton tan lilna solo makane patolon ton pam na fay simple vigile de ma bandi kana ton tan lil solo makane bani yen tamen pari kai bon tade de yel kan bu de fa ton gehame ti ya wala bon tienga men la obnya ki yamanda ti tienga pa somanki wala pa on poray la ton ngom na ton pa gom na ki den wala ta lilien ye ton ngom da ya commune gom na ton ngom en pahre tan lili tembila ramrata me to ko bam sil fante 5 ne sora ko ora son ko bam zulu se o ko ba wenwa
paasa taaba bisa gorã bilgdame tɩ yaa cadre de concertation wã yẽsga pʋgẽ wã la wʋm taaba tõe n wa zĩndi tɩ b kote nin-buɩɩdã tɩ b moog tɩ yẽsga lʋɩ taoore Bital taben kenge la fiwa wenga William ti andunua wen visa nas poge ban wenga ba yedebra COVID-19 ya sababo tibe kibe kitib son nan tabambe in kobo sobe avna man keram dil wu Afrique kibe kitib be poge la temenis ba zaman ni seb kibe kitib son so wanti ya wuskunti yida ya Amérique latine benwa ya kibe kitib son nan tabam kobo tan la tabo Afrique ya kibe kitib son nan tabam pisi la nigi Europe ya kibe kitib son nan tabam piwela nase dil wo toto no fangilia sababu to bzangse to kwese sula bedni so sunge to bla fo yella bzangse to kwese wil dente somam to gese bo nimbu de fangili la hawa somante yida yap to tombo kibe kitba tibala tumna ya bumbu ya sabab to rike ton kon zama kombanga so wakat la wakat fam dil baga anton yok bam to yida wala sanketa dimen ya sababu ci sulani so sunge la fo yella do bisanas pokam to taga nti somame to gese ti kibeki de baton pam borba toto kala na yal sed gota wonto galar zamana bane wona kidir mi tabtiri